सबको फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये बारात स्पेशल पार्ट है, तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फुर्सत मिल गई बीवी का फोन उठाने की। जरगाम खान के कॉल रिसीव करने पर अकीदत ने दांत पीस कर कहा तो दूसरी जानब अपनी छत पर खड़े जरगाम खान ने गहरी सांस फिसाद के स्पुर्द की, जबकि नजरें रोशनी में नहाई। शाह हवेली पर मरकूज थी, जो काफी फासले पर होने के बावजूद भी अपनी आबोताब रोशनी से झिलमिलाती हुई यहाँ तक नजर आ रही थी। फोन क्यों किया? कल आ तो रहा हूँ तुम्हें हमेशा के लिए लेने। नजर हवेली से हटाकर माम पर नजर आते हुए चांद भटकाए मदम लहजे में जवाब दिया तो अकीदत शाह ने घूरकर मोबाइल फोन को देखा। मैंने सुना है तुमने मेहंदी की रस्म से मना कर दिया है। सभी इंतजाम होने के बावजूद भी कोई रस्म नहीं हुई खान हवेली में। अगर शादी इंतकाम के लिए भी कर रही हो तो तुम्हारा बनता है धूमधाम से शादी करना, मगर ये रस्में ना करके तुम साबित क्या करना चाहते हो जरगाम? अकीदत के संजीदा लहजे को सुनकर जरगाम खान ने अपने माथे को सहलाया। मेरा मीटर पहले ही घुमा हुआ है। ये बार बार इंतकाम और दुश्मनी की गर्दान करना बंद करो अकीदत। नहीं पसंद मुझे ये फजूल की रस्में। जो जरूरी था वो मैं कर रहा हूँ। साथ लहजे में एक एक लफ्ज चुपाकर कहा तो अकीदत शाह की मुतरन्नम हंसी गूंजी, जिसे सुनकर जरगाम को अपने रोगों पे में सुकून सरायत करता हुआ महसूस हुआ। ये फजूल है, और जो तुमने एक ही डिजाइन के 7 रंगों में ड्रेस भेजे हैं वो फजूल हर्ची नहीं है। और फिर हर कलर के साथ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह, ये तुम्हें फजूल हर्ची नहीं लगी? अपनी बीवी पर लौटाना फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का इजहार उसकी परवाह करने का को जाहिर करता है। ये जाहिर करता है कि वो अपने शोहर के लिए कितनी अहमियत रखती है। ये दौलत मैंने कबर में लेकर नहीं जानी, ना ही मैंने पेट में खजाना जमा करवाने वाली मशीन फिट की है। अब कमाता हूँ तो अपनी बीवी बच्चों पर ही खर्च करूंगा ना। अब मेरा सर ना खाओ, फोन रखो। जरगाम खान के चंचला कहने पर अकीदत ने अपनी मुस्कुराहट बामुश्किल जब्त की। अच्छा, दिमाग नहीं खाती, मगर तुम्हें खा जाऊं तो कोई एतराज तो नहीं? अकीदत शाह की शोही में डूबी आवाज को सुनकर जरगाम खान का दिल बेसाता दरका। कल यही बात हमारे बेडरूम में करना, तब उसका अमली तौर पर जवाब दूंगा। कदम सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ाते हुए जवाब दिया तो अकीदत के समझने के अंदाज में सर असबाब मिलाया। वैसे हो कहाँ तुम? मैं डेरे पर आ जाती हूँ, वहां भी तो तुम्हारा रूम है ना। वहां आकर कह देती हूँ, कल तक इंतजार। अभी अकीदत अपनी बात मुकम्मल करती कि फोन से जरगाम खान की सख्त आवाज गूंजी। टांगे तोड़ दूंगा अगर तुम हवेली से बाहर भी निकली। डेरे पर सारे खानदान के मर्द जमा है, अगर किसी की नजर भी तुम पर पड़ी तो उसके साथ अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहना। और अभी चुपचाप सो जाओ, क्योंकि कल से वैसे ही तुम्हारी नींदें उड़ने वाली हैं। सख्त लहजे में कहकर खटक से फोन बंद किया तो अकीदत ने साथी से अपनी मुठ्ठियां बींचकर मोबाइल को पूरी शिद्दत से दीवार पर मारा। खरूस शर, तुम्हारे मीटर को तो मैं आकर ही सेट करूंगी। दांत पीस कर कहते हुए एक नजर मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर डालकर अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा, जो कोहनी से लेकर पांव तक बढ़ बढ़ कर लगाई गई थी। मेहंदी में छुपे जरकाम खान के नाम को देखकर अकीदत ने गहरी सांस भरते हुए कदम बेड की जानिब बढ़ाए। हुरिया एक नजर अपने हाथों पर लगी हुई आयस खान के नाम की मेहंदी को देखा और एक नजर आईने में नजर आते अपने अक्स को। आज तुम्हारी गलतियों में एक गुनाह भी शामिल हो गया है हुरिया शाह। आयस खान का हक किसी और को देने का मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें हुरिया शाह, कभी भी माफ नहीं करूंगा। आयस खान तो अपनी मलकियत पर किसी की नजर बर्दाश्त न करे, जाके उसके दिल में किसी और के लिए जज्बात का होना। मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं या तुम्हें ही गोली से उड़ा दूं। सोचो हुरिया शाह, ये तो सिर्फ मेरी नफरत की इंतहा है। मोहब्बत और इश्क तो बहुत बात की बातें हैं। ये ना हो मैं नफरत में ही सब कर गुजरूं जो लोग मोहब्बत में भी नहीं करते। मैं सारी हदों को तोड़ दूं, उससे बेहतर है तुम मेरे हंसा के हदूद में आ जाओ, ताकि ये दोनों खानदान और तुम तबाह होने से बच जाओ। कानों में आइसान की सर्द आवाज गूंजी तो हुरिया ने अपने खुश्क पड़ते हल को तय करते हुए गहरी सांस भरी। क्या आइस मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं देगा? अगर कभी उसे पता चल गया कि वो शख्स, उफ, वो तो जान से ही मार देगा। कैसे यकीन दिलाऊंगी उसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे गलती हुई थी, गुनाह नहीं किया मैंने। मगर आइसान समझेगा तब ना। उसकी नजर में तो ये भी किसी गुनाह से कम नहीं। ये दुनिया की दूसरी दुल्हनें होती हैं जो उस दिन अपनी जिंदगी में आने वाले सबसे खास दिन के लिए सोचकर लाल पीली हो रही होती है। एक मैं हूँ जो कल का सोचकर लाल पीली तो हो रही है, मगर शर्माने की वजह से नहीं, आइसान के जलाली रूप का तन तनहा मुकाबला करने का सोचकर। ड्रेसिंग टेबल पर चीजें पटक कर रखते हुए बड़बड़ा कर कहते हुए कबर्ड से आरामदेह सूट निकाल कर चेंज करने के लिए चली गई। बिस्तर लेटते हुए नींद के वादू में खोने तक सोचू का महवर आइसान की जात थी। बारात बस पहुंचने ही वाली थी। बेराम शाह और शाहाना के दूसरे मर्द मर्दान खाने की तरफ
حویلی کے دوسرے گیٹ کے پاس بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ بارات ابھی شاہ حویلی نہیں پہنچی تھی، مگر آسمان میں گونجتی ہوئی کوک کی تھرتھراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہاں بارات لا رہی ہے۔ بہرام شاہ نے شادی میں کسی چیز سے روک ٹوک نہیں کی تھی، مگر سرگام کو پیغام ضرور بھیجا تھا کہ بڑے کزنز کو اور خاص طور پر ارغمان خان کو فائر نہ کرنے دے۔ خوشی کے اظہار کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کام غیر قانونی ہے، اور دوسرا اگر انجام میں کسی کو گول لگ جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا۔ وہ میڈیا کا حصہ تھا، اکثر وہ شادی میں ہونے والی فائر کی وجہ سے لوگوں کے جان سے جانے کا نیوز دیکھتا تھا۔ اس کے خلاف ایکشن بھی لے چکا تھا، اور گاؤں میں شادی بیاہ پر ہوئی ہوائی فائرنگ کرنے پر پابندی تھی، مگر یہ دماغ سے کھسکے ہوئے ہانو کو وہ کس طرح سمجھاتا۔ بارات حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی تو فضا ایک بار پھر گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی۔ ہان اپنی اپنی گاڑیوں سے سر نکال ہوئے کہکا لگاتے ہوئے فائرنگ اور پیسوں کی بوچھار کر رہے تھے، جسے دیکھ کر بہرام شاہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ چھوٹے بچوں کو پیسے پکڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے زمین پر گرتے ہوئے دیکھ بہرام شاہ نے گہری سانس بھر کر اپنے ارتعاش کو قابو پایا۔ تبھی اپنی بلیک لینڈ کرو سے آئسان باہر آیا تھا، آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، پاؤں میں گولڈن کلر کا خصا پہنے، سیاہ گھنے بالوں کو جل سے سیٹ کیے، داجی کا ہاتھ میں مضبوط قدم لیتا بہرام شاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے سامنے پٹھانی نقوش والے مغرور مگر زیادہ تر خاموش رہنے والے شہزادے کو دیکھ کر بہرام شاہ نے آگے بڑھ کر آئسان کے گلے میں پیسوں والے ہارٹ کی مالا پہنائی۔ آئسان نے ملنے کے بعد اپنا سردار جی کے آگے جھکایا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے بہرام شاہ کو ڈیروں دعائیں دے ڈالی کہ تبھی فضا گولیوں کی ترتراہٹ اور ڈول کی تاپ سے گونج اٹھی، جس پر بہرام شاہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر غصہ ضبط کیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ سب اسے چڑھانے کے لیے زرگام خان جان بوجھ کر رہا ہے۔ تبھی آئسان کی گاڑی کے سامنے زرگام خان کی کار آ کر ایک جھٹکے سے رکی۔ زرگام خان کی کار کے رکنے پر اس کے دوستوں نے کار کے آگے بنگڑے ڈالنا شروع کیے تو بہرام شاہ کو لگا کہ اب اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا، جبکہ آئسان خاموشی سے گردن موڑ کر زرگام خان کو دیکھ رہا تھا، جو بلیک کلر کی شیروانی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے بہرام شاہ کو دیکھتے اپنے دوستوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا بہرام شاہ کے قریب آ کر رکا، جس پر بہرام شاہ نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے زرگام خان کو گلے لگایا۔ سالے صاحب، آج اگر تم مجھ پر بندوق بھی تان لیتے تو یہاں تمہیں معاف کر دیتا۔ بندوق تاننے کا اس لیے کہا کیونکہ جان سے مارنے کی اجازت تو صرف تمہاری بہن کو ہے۔ زرگام خان کے سرگوشی پر بہرام شاہ کی نظریں بے ساتا آئسان کی شیروانی پر نظر آتی ہوئی لیزر لائٹ کے سر نشان پر گئی۔ فکر مند کرو، میں بندوق نہیں تان رہا، مگر میری بہن ضرور تمہاری خواہش پوری کر دے گی۔ زرگام خان کا کاندھا تھپتھپا کر کہا تو بہرام شاہ کی بات پر زرگام خان کا دلکش قہقہ گونجا، جس پر سر جھٹکتے ہوئے بہرام شاہ مہمانوں کو لے کر اندر کی طرف بڑھا۔ پیازی رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے جس پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، ساڑی کا پلو ہاتھ میں تھامے سہج سج کر چلتی ہوئی کئی نظروں کو ٹھٹکا رہی تھی۔ اپنے قیامت سے بجلیاں گراتے ہوئے حسن سے لاپرواہ سینہ چڑھتی ہوئی متلاشی نظروں سے عقیدت اور حلیہ کے روم کو تلاش کر رہی تھی۔ اف، کس طرف جاؤں اب؟ پتہ نہیں کیا کہا تھا ملازمہ نے، اوپر آ کر ارد گرد نگاہ دہراتے ہوئے منہ میں بڑبڑا کر کہا۔ سر جھٹک کر دائیں جانب موجود راہداری کی جانب قدم بڑھائے، مگر اندر سے آتے ہوئے آندھی طوفان کی طرح آتا بہرام شاہ اپنے موبائل میں گم تیز تیز قدم لیتا ہوا انتشال خان کے نازک وجود سے ٹکرایا۔ اس زوردار تصادم پر انتشال کی چیخ بے ساتا تھی۔ ابھی وہ لڑکھڑا کے نیچے گرتی کہ بہرام شاہ نے ہڑبڑا کر اپنے دائیں کسرتی بازو کو انتشال خان کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس افتاد بار دونوں کی دھڑکنیں بے ہنگ ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار بہرام شاہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ بائیں ہاتھ میں موجود موبائل ہاتھ سے چھوٹا زمین پوس ہوا، مگر یہاں پرواہ ہی کسے تھی۔ اپنے دونوں بازو انتشال خان کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ نظریں بے خصی ہوتی ہوئی انتشال خان کی خوبصورت نقوش میں الجھنے لگی۔ نظریں ساتھی سے بیچی، آنکھوں سے ہوتی ہوئی کپ کپاتی گلاب سی نازک پنکھڑیوں پر آن ٹھہری۔ کمر سے سرکتا ہوا ہاتھ چہرے کے قریب آیا۔ ابھی بہرام شاہ ان نرم و ملائم گلابی بڑے بڑے گالوں کو نرمی کو سے محسوس کرتا کہ انتشال خان نے پٹ سے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو کھولا۔ وہ میں دلہنوں کا پوچھنے آئی تھی۔ بہرام شاہ کے ہسا کو توڑ کر 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے ارد گرد نگاہ دہراتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے عمر آنے والے جذبات پر قابو پایا۔ سب نیچے دلہنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں پوچھنے آئی تھی۔ نکاح بھی روم میں ہی ہو گیا اور اب تو رخصتی کا بھی وقت ہونے والا ہے، مگر دلہن نے ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ شہد رنگ آنکھوں میں معصومیت لیے ایک نظر بہرام شاہ کی گہری سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر نظریں پھیر کر اپنا مسئلہ بتایا تو بہرام شاہ نے نیچے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا۔ آپ کے بھائیوں کا حکم تھا کہ ان کی بیویوں کو سٹیج پر نہیں لایا جائے گا، پھر چاہے وہاں صرف عورتیں ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اپنے بابو سے یا تو آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ جا کر سیکنڈ روم میں مل لیں یا اپنے گھر جا کر دیکھ لیجیے گا۔
गहरी पुरतपिश नजरों से इम्तिशाल खान की आंखों में झांकते नरम लहजे में कहा। तो इम्तिशाल खान ने सटपटाकर नजरों का रुख फेरा। नहीं, आप ऐसा करें, मुझे उनके रूम तक ही छोड़ आए, घर जाकर वो मुझे थोड़ी देखने देंगे, तब तो खुद देखेंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं अभी ही देख लूं। अपनी साड़ी के पल्लू को बार बार ठीक करते हुए आम से लहजे में हुक्म सुनाती हुई कदम आगे बढ़ाए तो बेराम शाह ने धा देने वाले अंदाज में आबरू झुकाकर इम्तिशाल खान के लापरवाह मालकाना अंदाज को देखा और फिर साथ झटक कर कदम इम्तिशाल खान से आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? इम्तिशाल ने दरवाजे के करीब खड़े होते हुए कहा तो सरवर शाह ने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा। वो मैं जरगाम लाला की कजन हूँ, सरवर शाह की नजरों से कंफ्यूज होते हुए बताया तो सरवर शाह के होंठों पर मुस्कुराहट रह गई। तो तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है, तुम्हारा ही घर है। आगे बढ़कर इम्तिशाल खान के गले लगते हुए मुस्कुराकर कहा तो सरवर शाह की बात पर इंतसाल भी मुस्कुरा दी। नारंगी और गोल्डन इम्तियाज का लहंगा पहने, चेहरे पर संजीदगी तारी किए कोई मगरूर शहजादी ही लग रही थी। इम्तिसाल को एकदम से वो बहुत ही अपनी सी लगी थी। नजर दुल्हन की बजाय बार बार सिलवा शाह पाई जा रही थी। तुम्हारी दूसरी कजन नहीं आई क्या? मेरा मतलब हमारी होने वाली भाभी। अकीदत का दुपट्टा सेट करते हुए आईब्रो झुकाकर सिल्वर ने पूछा तो इमसाल के चेहरे पर एक साया सा लहरा कर गुजर गया। तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, वो बेचारी तो तैयार थी, मगर लाला ने कहा दुल्हन ने घर ही आना है, वो तब मिल ले, अभी आराम कर ले। उसकी तबीयत खराबी की वजह से माँ जी भी नहीं आ सकी। अपने खुश्क पड़ते हुए हल्को तय करते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा तो सलबा शाह ने ध्यान दिए बगैर सर इस बार में हिलाया, जबकि अकीदत शाह ने आईने में नजर आते हुए इम्तसाल के घबराए चेहरे को बागौर देखा। डीप रेड कलर का कामदार बाड़ी लहंगा पहने, गर्दन में बाड़ी जेवरात पहने, महज सच्चे खूबसूरत हाथों में डायमंड्स के कंगन साथ सुर्ख रंग की चूड़ियां पहने, मेहरूती उंगलियों में अंगूठियां पहनाए, बालों का खूबसूरती से बनाए गए हेयर स्टाइल में मोतियों की लड़ियों को पिरोया गया था। पाँव में बारी डायमंड की पाजेब पहने, वो दोनों बहनें दुल्हन के रूप में मोहब्बत कर देने की हद तक खूबसूरत लग रही थी कि इम्तिसाल खान को अपनी नजरें हटाना मुश्किल लगा। तभी सलवा शाह ने नगीनियों से सजे सुर्ख घूंघट को उन दोनों के चेहरे पर डाल दिया। जिस तरह क्यामत तेज बिजलियां गिरा तो हुस्न उसी तरह छुप गया जैसे चौंदनी का चांद बादलों की ओर में छुप जाता है। चलो भाई के मैसेज आ रहे हैं कि दुल्हन को नीचे लाओ, सलमा ने एक नजर मोबाइल पर डालते हुए कहा तो इम्तिसाल ने आगे बढ़कर हुरिया को उठने में मदद दी जो बुरी तरह से कपकपा रही थी। भाभी रिलैक्स यार, क्यों इस तरह कांप रही हैं? मेरे आइस लल्ला तो बहुत स्वीट से हैं, वो तो कुछ कहते भी नहीं है, बहुत नरम लहजे वाले हैं। हुरिया के कपकपाते हाथ को मजबूत से थामते मुस्कुराकर कहा तो हुरिया ने सर को इस बात में जन्मिश दी। स्वीट होगा तुम्हारे लिए, भाई जो है तुम्हारा, मेरा तो शोहर है, वो भी जलाली शोहर, मुंह से आग सिर्फ मेरे लिए ही निकलती है। बहन, तुम अपने भाई की शादी एंजॉय कर रही हो, जबकि मैं तुम्हारे भाई से शादी के बाद अपनी आने वाली शामत को इमेजिन कर रही हूँ, मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि इम्तिसाल खान बिना ध्यान दिए उड़िया का हाथ थामे हुए छोटे छोटे कदम लेते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। जरगाम और आइस अपनी अपनी गाड़ियों के सामने खड़े दुल्हन का इंतजार कर रहे थे कि तभी बेहराम शाह कुरान पाक के साय तले इन दोनों को लिए आता हुआ दिखाई दिया। गूगल में छुपे हुए चेहरे को देखकर सरगम खान का दिल बेसाता धड़का, जबकि आयशा ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर हुरिया के कपाते वजूद को देखा। माँ जी, मैंने नहीं जाना, प्लीज आई प्रॉमिस, मैं तंग नहीं करूंगी, मुझे मत जाने दे। हलीमा बेगम हुरिया को गाड़ी में बिठाने लगी तो वो रोते हुए हलीमा बेगम से लिपट गई। हिच्कियों से जाने से मना करती हुई आयशा के गुस्से को बढ़ावा दे गई थी। चॉकलेट ब्राउन आंखों में पल में खून उतरा था। छाती में मुठ्ठियां बींचकर हलीमा बेगम से लिपटी हुरिया को देखा। ओहो, कैसी बातें कर रही हो, आज नहीं तो कल तो तुम्हें अपने शोर के साथ ही जाना है ना, देखो तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, मगर असल घर तुम्हारा वही है जहां तुम्हारा सर का साई रहेगा। हुरिया का हाथ आयशा के हाथ में देते हुए कहा तो आयशा ने इतनी साथी से हुरिया के हाथ को थामा कि हुरिया को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। फिर बिना हुरिया को समझने का मौका दिए और किसी की परवाह किए बगैर हुरिया को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठाया, जबकि आयशा की इस हरकत पर बेराम शाह ने सराय से नजरों का जाविया बदला। जितना शरीफ और सीधा वो उसे समझा था, इतना वो था नहीं। हुरिया को फ्रंट सीट पर बिठाकर हलीमा बेगम से प्यार लेकर खुद जाकर ड्रामे सीट पर बैठा था तो हुरिया ने साथी से अपनी आंखें मीच ली। अपना ख्याल रखना अकीदत, और अपने रिश्ते और शोहर की कदर करना, क्योंकि अब जो भी है तुम्हारे लिए तुम्हारा शोहर ही है। तुम्हारी खुशी, गमी, तकलीफ अगर आप किसी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो तुम्हारा शोहर है। अपने रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से मुश्किलात पैदा मत करना। अकीदत को गले लगाते हुए कहा तो अकीदत ने नम नजर से घूंघट की ओर से उन्हें देकर सर असबाब में हिलाया। सलमान ने आगे बढ़कर
عقیدت کو گھر میں بٹھایا تو نظر بے اختیار دائیں جانب گیٹ کی دیوار سے ٹیک لگا کھڑے ارغمان خان پر گئے، جو گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے ارغمان خان نے جو ہی نظر اٹھائی تو شکوہ کو نظروں سے زوردار تصادم ہوا، جس پر ارغمان خان نے ساتھی سے اپنے جبڑے بھیج کر اپنے انتشار پر قابو پایا۔ داجی تو پہلے ہی حانلہ کے مڈوں کے ساتھ ڈیرے چلے گئے تھے، اب بس دلہنوں کو لانا تھا۔ تو آئس اور زرگام اپنی گاڑیوں کے ساتھ رکے تھے، جبکہ ارغمان اور انتصار اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ جانے کے لیے رکے تھے۔ عقیدت کی گاڑی میں بیٹھتے ہی زرگام خان اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا، ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا ہوا زن سے